हठात राति देखा अयोध्या राजमहल छात उपर गोटे किए पाद शब्द शुणु आपण मैंने राति शोथे आपण छात मुंड दुलु दुलु शब्द शुणु आप भावे भूत प्रेत आईला कौशल्या कर पड़े शुणी चमकीले शुणी मो छात ऊपर किए दुमदुम हे चालुची छात ऊपर किए दुमदुम हे चालुची कौशल्या दीपटा को तेजिले राजमहल अयोध्या राजफाटक ऊपर को उठिला बेल देखिले गोटे स्त्री लोक श्रीराम लिखिछि दीपटी जाईछि आउता पवन दउछि बोली दीपटा काळे लिभि जीवो ता प्राण तो ताक धरि करी दक्षिण पवन होछि दक्षिण पटरे पणत घोड़ाई दीप सुरक्षित रखिछि सौंदर्य पणरे कोटि ब्रह्मांडरे नारी जगत जीतिछि कौशल्या स्वामी कहले कहले भूत ना प्रेत अरे मो छात ऊपर किए बोलुची स्त्री लोकटा अरे किए बोलुची स्त्री लोकटा जेते बे पाखरे पहुंचले देखि स्वामी कहले कहले श्रुति कीर्ति किए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भाई आज्ञा सभा सान भाई शत्रुघ्न धर्मपत्नी होची श्रुतकी राम भाई जहाले सीता लक्ष्मण स्त्री हेले उर्मिला भरत स्त्री हेले मांडवी शत्रुघ्न स्त्री हेले श्रुति कौशल्या देखी चमकी पहला कहला बहु एते राति तू जगन्नाथ प्रकल्प उद्घाटन पुरी मंदिर चहकी उठी अयोध्या चलचंचल हो गला हाथी जाकि शंख पेंचाई बजाऊँगी हजार हजार माकड़ शिखेली पड़ोची माँ पाखे पुओ ना राम आसिए बोली अयोध्या कौशल्या गोटे गोटे अरुआ चाउल राति निद हठात राति देखा अयोध्या राजमहल छात उपर गोटे किए पाद शब्द शुणु आपण मैंने राति शोथे आपण छात मुंड दुलु दुलु शब्द शुणु आप भावे भूत प्रेत आईला कौशल्या कर पड़े शुणी चमकीले शुणी मो छात ऊपर किए दुमदुम हे चालुची छात ऊपर किए दुमदुम हे चालुची कौशल्या दीपटा को तेजिले राजमहल अयोध्या राजफाटक ऊपर को उठिला बेल देखिले गोटे स्त्री लोक श्रीराम लिखिछि दीपटी जाईछि आउता पवन दउछि बोली दीपटा काळे लिभि जीवो ता प्राण तो ताक धरि करी दक्षिण पवन होछि दक्षिण पटरे पणत घोड़ाई दीप सुरक्षित रखिछि सौंदर्य पणरे कोटि ब्रह्मांडरे नारी जगत जीतिछि कौशल्या
स्वामी की पहले पहले भूत ना प्रेत ये किए ये अरे मो छात ऊपर किए बोलुची स्त्री लोकटा अरे किए बोलुची स्त्री लोकटा जेते बे पाखरे पहुंचले देखि स्वामी की पहले पहले श्रुति कीर्ति किए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भाई आज्ञा सभा सान भाई शत्रुघ्न धर्मपत्नी होती श्रुतकीर्ति राम भाई जहाले सीता सीता लक्ष्मण स्त्री हेले उर्मिला उर्मिला भरत स्त्री हेले मांडवी मांडवी शत्रुघ्न स्त्री हेले श्रुति कीर्ति कौशल्या देखी चमकी पहला कहला बहु एते राति तू सोनु तू कौन चाहिए दीप जानिचु ना माँ तमें एते दिन है मते तो बहुत दिन खोजिन एमे तो मने बहुत दिन बहु खोजिन ना मो पुआ शत्रुघ्न पड़ला ना पचारिला पो शाशु पचारला पो तो किसी समय कहले कहले माँ तुम पुआ शत्रुघ्न सहित 13 वर्ष तले मोर साक्षात ही था 13 वर्ष तले आ 13 वर्ष ही गला 13 वर्ष 11 मास 29 दिन ही गला मु राति रे सुए ना एक तो बरे राम अरुआ चाउर लेके दीपटी जाऊ थाए आज कहीं मन चल 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 ही गला उठी की चली गली मो मन अथय ही गला थय लागनी उसले कहले मां 13 वर्ष तेरी गां 13 वर्ष 11 मास 29 दिन तू शत्रुघ्न सहित भेट है ना ना नहीं भेट है नि मां ना शत्रुघ्न काई ना से कथा तमे जाने राति अधरे राजमाता डाकिले राज परिवार ए क्या अथरे अरे पालिंगी सदवाला राजमाता कौशल्या बसिले श्रुतकीर्ति बहुत बसैले गले अयोध्या द्वार बाहर गोटे राज्य कामा होती नंदीग्राम जोठी मर्यादा पुरुष रामचंद्र सानुज भरत आखिर लुह को गंगा जल कही मनर माल को पिंधे हृदय विश्वास को सलिता कर ज्ञान प्रदीप जाऊँगी जोड़े पादुक पूजा कर शत्रुघ्न ता द्वार देश रे गोटे दिव्य सेना आगे ता बाहु को तकिया करी मुंड तले बाहु को तकिया करी सोईछि कौशल्या गले आमुति देले शत्रुघ्न उठी गले अरे मां तमे कहीं एते राति आई तमे तो खबर दे थले मुलाई पहुंची था मुझे पहुंच गाली नहीं आइले काई आसिलो नारे शत्रुघ्न तू एठी राम जते बेले वनवास कले सानुज मोर अग्रज लक्ष्मण ठाकुर उर्मिला भाभी को छाड़ी मध्य पळेले 12 वर्ष खाइलेनी 12 वर्ष सोइलेनी टैंकर तो सानुज मोर बड़ भाई भरत पाद पूजा इठी करो मुआ कुआडे जीवी ये राजकीय विलास व्यसन ये रत्न खचित स्वर्ण महल मोर कोन मोर हबो एतरे की लाभ होछि परिवार तात्पर्य रामायण भितरे त्यागर प्रतियोगिता चारि थरा आज्ञा भोग के त्यागर प्रतियोगिता त्याग दोगल बोली बोला रे भूपृष्ठरे गली पड़ी श्री राम राखु श्री राम जय राम जय जय बाटुली खड़ारे गली पइला हनुमान आज्ञा भूपृष्ठरे पड़िगल आंठू गोटी दिटा भांगी जाईछि श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम होउछि जय श्री राम राति पाहिली ब्रह्म मुहूर्त भरत देखिले गोटे माकड़ गली पड़ी चित्कार करछि
आंठू गंठी गोड़ हाड़ सब क्षत विक्षत है भरत आसिले उप ढोकड़े पुछि देले रक्त जोटी बहुत थोड़ा आंठू गंठी कहूँ पोछिले कहले हे तमे किए हे बानर ठिया है पारुनी कहले आपन किए ना तुम्हें किए मांकड़ को जेतले भरत कहला तुम्हें किए मांकड़ परिचय दे कहला मादुता अदली धारा अंजानी पुत्र भगवान सुतना रामचंद्र दूत रामकर चाकर रामर दास सानुज ठाकुर लक्ष्मण मूर्छा जाइछंती मेघनादर सରରେ राति पाई गले मो सानु ठाकुर मरि जिवे मते प्रभु पठेइथिले विसल्य करणी पई पाड़ी आनी आसिला बेले मो गोड़े कोण आघात होला मु पड़ी गली मत सबे पानी दियो हनुमान पानी मांगिला भरत पानी को पाई दे अरे कमला तू रामदूत तो मुंडे राम के तो भैया से को पूरा रामदूत हेथले तू कोन बलि प्रधान तू को राम कथा को ना दशरथ समय राम जानकी वल्लभ राम 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 दशरथ समय राम 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 भरत चमकी पड़े गीताम के श्लोक प्रसिद्धम की मुगत्राई मुखत्सं परिशुष्यति हे पथुत्सं संयामे रोमहचकनाय हे बिना थक्यानी मनो भरतंकर लोमटा कर उठिला मा मुंडरू झाड़ा गडुआ में बही पड़िला आखिर की ठोपा लोह निकली पड़िला पहले कोनला दशरथ तो नहीं राम कोई हनुमान कहला सान भाई लक्ष्मणकर शक्ति भेद होई तक कोले सोइचंती कोले ए राती पाही गले विश्वल करणे न मिलले मरि जिवे भरत हसिला आया कहला तू जाऊ कोन आया तू गोटे मिछुआ मिछ कहू ना कोन मिछ मारिया मिछ कहू नाही रे मो भाई राम को कोले लक्ष्मण सोइछि ता कई औषध दरकार जहार पाद धुरी लागी अहल्या नारी ही गला पत्थर नारी तू मुर फुटा जाई पाइरुनी एते बट पहाड़ मुडिया पाई जाइते पहाड़ मुडी गई सेही पाद धुरी नहीं छिंची देई थांत जे चाहुले खरा वर्षा होची जहार पाद धुई नमी सारने रे गुरु विश्वामित्र को सहित भला रे पाद धुईटिए लागि गला गोटे निर्जीव जड़ पत्थर वस्तुटिए वास्तव नारी ही गला ता निज भाईटा कोले रे धरि बइची ता पई औषध पई तू जाइछु ये कार विश्वास हो जीवनटा गोटे अंका बंका नई केतेबेले केउ कोळ खाई जाए जानती जगत सही नमस्ते मोर उपस्थित पाला प्रेमी दर्शक दर्शिका आजिकार ये पालारे मुक्त होई रंजन दास कर सामदादा मोहन दास 100 टंका अर्पण करसंती
आशा करे धन्यवाद सब ग्रहण करिए ମନୁ ଭାଇ ଟିକେ ବଢା 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପୋଷଉ ନାହିଁ ମନୁବାବୁଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନରେ ବାସ କରିଥିବା 5 ବଳ ବୁଟ ଆମକୁ ଦେବ ସେଇ ଶ୍ରୀମନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଉ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁଙ୍କର ଉପବେଶନ ହେଇଥିବା ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ମୋର ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗିସ୍ଥାନୀୟ ପୁରାଣ ସବିନି ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଭାରତୀ ମା ମାନଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମର ଯେତେ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମର ଏ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିର ଭବିଷ୍ୟତ କୁଣାକୁଣି ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ରଞ୍ଜନର 22 ବର୍ଷ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥବାନ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତିବାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦେ କଳା ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ କଣ ହେଇଛି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ବୋଉ କଣ ବୋଉ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁ ତମେ କହିଛି ପାଲା ଖାଇଲା ବେଳେ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ କରିବୁ ସାର୍ ମୋ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଠେ ତମ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବ ବୋଉ ବୋଉ କାହାକୁ ଡାକୁ ମୋ ଶାଶୁ କାନ୍ଦୁଛି ତମ ଶାଶୁ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ପଚାର କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ବୋଉ ବାପା ଶଙ୍କର ବାରିକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ପଳେଇଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବା ଶଙ୍କର ବାରିକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ମୋ ବାପା ପଳେଇଲେ ଏବେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ତମର ତ ବୟସ ଅଛି ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ବାରିକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ପଳେଇଲା ଶାଶୁ ମା କାନ୍ଦୁଛି ଶାଶୁ କାନ୍ଦୁଛି ତାର ବୟସ ଅଛି ହେ କାହିଁ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦିନ କଥା କଣ ବୁଝେଇଦେ ବୁଝେଇଦେ ଏ ବୋଉ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ସେ ଯାଉ ତେମେ କାଲି ଯିବ ଦେଖିବ ଶଙ୍କର ବାରିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ ତେମେ ଶଙ୍କର ବାରିକ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ପଳାଅ ଇଏ ବେଲଜ୍ଜା କୁଳାଙ୍ଗାର କହିଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଗୋଟେ ବାରିକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ପଳେଇଲା ହଁ ଇଏ ଶାଶୁ ମାକୁ କହୁଛି ତମେ ଶଙ୍କରା ବାରିକ ନେଇ ପଳାଅ ହଁ ବୁଢା ତ ଯାଉନି ସେ ବୁଢୀ ବି ଯାଉ ଏଇଟା କଣ ଭଲ ହବ ହଁ କାହିଁ ହବ ସେ ପରା ରବର ପେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହବ ଓ ଗୁଣ ନାହିଁ ବିବେକୀ ମନେଇଲେ ଶ୍ରାବଣ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯାଉନୁ ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ ହୋତା ସାଙ୍ଗେ ରହିବୁ କାହିଁକି ରହିବୁ ତ ବିଶାଳ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଦିନ ହବ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି କହିବି ପାଟଣାରେ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆଉ ମନୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ସୁରବାଇକୁ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୋର ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ କଲେ ହବନି 24 ମସିହାରେ ନାଇଁ 25 କି 26 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ରାତି ପାଲା ଏଠି ହବ ଦି ରାତି ପାଲା ହବ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କି ଆଣ ଦାସୁକୁ ଆଣ ଦି ସମୁଦ୍ର ଅଛି ନଢା ନଢି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିକିଆ ପାଲା ତ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ କଣ କରିବା ଟିକେ ଆମେ ତ ପୁଅ ବାଲା ସେ ତ ଝିଅ ବାଲା ଆମର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଲାଟା କେମିତି ମନ୍ଥନ କିଏ କେତେ ଗମିଛି ଠିକ ତ ଆମେ ତ ଶୁଣି ପାଟି କର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ପଚାରିଲା କହିଲା ହଇରେ ତୋ ନାଁ କଣ ନା ମୋ ନାଁ ହନୁମାନ ନା ତୁ ରାମଦୂତ ନା ହଁ ନା ଗାଲୁଆ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବହି ହେଲା ବୈଦେଶ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲା କଣ କହିଲ ଜାଣିଛୁ କଣ ମତେ ସେ ମନରେ ପଡ଼ି ଥିଲା ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ବାଟେ ସେ ମନରେ ପଡ଼ି ଥିଲା ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଉଡ଼ାନ ଚରଣ ଲାଗି ସେ ଅଭଡ଼ା ହେ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗଲାବେଳେ ପାଦ ଧୂଳି ଲାଗିଗଲା, ପଥର ଲାଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇଟା କୋଳରେ ପଡିକି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇପାରୁନି। ତମେ ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଛ ଗୋଟେ ପାହାଡ ସାରୁ ଉର୍ମିଳା ହସି ହସି ଆଇଲା। ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳାକୁ ଦେଖି ଲାଖିଗଲା ବିସ୍ମୟ ଆଖି। ଉର୍ମିଳା ଶୁଣିକି ହସିଲେ। ହନୁମାନ ପଚାରିଲା, ତେବେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋ? ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ କୋମାରେ ପଡିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖରେ ହସୁଛି? ତମେ କଣ ପତିବ୍ରତା ନୁହଁ? ଉର୍ମିଳା ହସିଲା, କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ପତି କାନ୍ଦିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଯାଏ ଲକ୍ଷେ ଜମ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ନେଇପାରିବେ? ଇଏ ଦିନ ରାତି ପରିବାର ଯାହାର ଅଧିକାର। ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଦେହଙ୍କ ହାତ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ଯେ ପଦ ନୋହିଛି ଶିବେ ବିଷାଦ। ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ଯେ ପଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଉର୍ମିଳା ହସୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀର ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ବେଳେ ତମେ ହସୁଛ କଣ? ଉର୍ମିଳା କହିଲା, ହସିବିନି କଣ କାନ୍ଦିବି? ଯାହା ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଯାହା ପାଦ ଧୂଳି ପାଇବା ପାଇଁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ଶିବ ବିଷାଦ ଯୋଗୀ ହେଇଗଲେ, ସେ ରାମଙ୍କ କୋଳରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ ହବ ବୋଲି ଇଏ ଭରସା ମୋର କେମିତି ଆସିବ? ମୁଁ ଥିବା ନା ମା, ଏ ରାତି ଯଦି ପାହିଯିବ, ବିଶଲ୍ୟ କଣି ନ ମିଳିବ, ନିଜେ ରାମ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ମିଳିବନି। ଦେଖ ସତୀ ମାନଙ୍କର କେମିତି ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେ ଘରେ ବସି ଛାତିରେ ହାତ ବାଡେଇ ଦବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବନି। ନାରୀ ମାନେ କିଭଳି ନାରାୟଣୀ ଦେଖ। ଆଉ ଆମେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସେଉ କିଲୋ 600 ଟଙ୍କା, ପୋକା ଅଙ୍ଗୁର କିଲୋ 500 ଟଙ୍କା। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ଲେଖା। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଡାକିଲେ କହିଲେ ସଚିବ ଟିକେ ନିଶାବ କରିବାକୁ ଯାଉ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ ଘର ମାଳି ଘର। କଣ ହେଇଛି ନା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବୋହୂ ଘରୁ କାହିଁ 70 ଅଙ୍ଗୁର ପଳି ଆସିନି, ଶାଶୁର ବୋହୂର ଝଗଡା ଲାଗିଲା, କେସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଓଡିଆର ଏତେ ବଡ ପରମ୍ପରା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସିନା ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେମିତି ମିଳନ ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଚ୍ଛେଦ ହଉଛି? 70 ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ପାଇଁ। ଆରେ ମା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଣ ଏ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳିରେ হয়? ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପଣସ ସେଉ ଭୋଗ କରି ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦବା। ତା ପରଦିନ କହିବା, ବାଡି ପୋଷା ତୁ ତ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କିଣି ପାରୁନୁ, ତୁ କି ଯୋଗ୍ୟ? ଏମିତିଆ ଲକ୍ଷେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଯଦି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସେଉ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଙ୍ଗୁର ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ କରି 100ଟା ଦୀପ ଜାଳ, ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ସେ ଅଟୋ ଚଲେଇ କେମିତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସୁନା ଦଉଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇ ପାଇଲାନି, ସେଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ନା।
सती अनुसाय भया स्वामी कुष्ठ रोग हेले जे पूजा काटी नहीं स्वामी का दुख दुर्दि प्रत्येक समय को दिए सूर्य को सुजग भाव ग्रहण कर पार स्वामी मगुआ बता रहे भी रास्ता रे उचे यानी घर कबाड़ दे जे बुझी दी पार आरु ये सावित्री दिन अंगुर कोई भव कोई सज है स्वामी की नवम माम गुंडा गुड़ी आस्ती से सावित्री दिन सभा आगे क्या हो से पांचुटा है कि जाय संख्या लगाउची सिंदूर 9 जगह पिन मु कहली सिंदूर तो 4 जगह पिंजा के तो 9 जगह पिन ना मोर तो 9 टा स्वामी मोर कोन गोटे भाई का मरी गला दियर को बाहावा से तब छाड़ी दा पुणी गाँ रे गोटे बिल्डर को बाहावा से 2 वर्ष की छाड़ा पुणी गोटे कंडक्टर बाहावा से छाड़ा पुणी जाय गोटे यात्रा कलाकार बाहावा से छाड़ा पुणी आ गोटे जाय गोटे व्यवसाय तापर चौम पाली गोटे पड़िबो आउ सावित्री दिन मंदिर रे सभा से आगरे ये खाली भैया सिंदूर पिंदी सी मथारे किबा कोली दिबो ये तेरे सती ही जीवो ना सती केमितिया उर्मिला कहिला एला हे मांकड़ सुन मो स्वामी यदि मो हृदय रे नयन पथगामी ही थाए मने राति पाइबनी कि स्वामी बोलिबो नो पाहु राति नमो सेदिना गोटिए सती नाही 7 दिन सूर्य उदय बंद कला काय एक राति हो सपत राति निस्वार्थ भाव सती स्वाधीन गोटे नारी प्राण पोटी थाए हे हनुमान तमे खाई पी आराम करी जाओ राति पाइल तमे पहुंचला परे राति पाइल तमे पहुंचला परे जाई राति पाइबो ये से पंचम सूर्य उदय होई परिबो तेबे नारी मानकर शक्ति केते महान आज्ञा आज्ञा कौन शक्ति जगर प्रत्येक नारी मानकर शक्ति रे पुरुष मानकर उदय उन्नति इस जगत रे प्रकटित व्यापक है शक्ति रे आपा बोले हां से खाए आज्ञा आज्ञा नारी जुगे जुगे आगे रे कौन शिक्षा दीक्षा प्रतीक्षा धैर्य प्रत्येक रे केबे परीक्षा कर 2023 मैट्रिक परीक्षा झियो पिला आगे ना पुओ पिला आगे झियो पिला आगे +2 परीक्षा रिजल्ट पुओ पिला मान झियो पिला अधिक मार्क आगे झियो मान आगे बीए झियो पिला आगे भारत वर्ष राष्ट्रपति झियो पिला आगे हां जेते कॉपी ए दुनिया रे अछन झियो पिला आगे प्रतिभा राई लगछ नारी हेले नारायणी नारी माने आगे नारी आगे न रहिले ए संसार होती है सारा नारी सिना सब जगह आगे रे किंतु गोटिया जगह में नारी पछे रे किने नारी गोटे जगह रे पछे को आमे बस रु ओलाइबु जाजी थिया थिया एको करिबु नारी पारिबे थिया थिया एको करबे ए थिया रे ढेलो की टाइम पहले आमे बस रे बसी बेटा काय दो की हाँ मोरो सुना पड़ुआ मान करना
भी पॉलिसी दबा जरिमाना किमिटा दौतरा देखो ए मां ए बाबा एटा की भी पॉलिसी दबा जरिमाना बहुत बहुत बढ़िया दिन आज 24 मसीहा जानुआरी 24 कि 24 मसीहा को 24 तारीख गोटे पाइनु तोर धर्म आज्ञा मोर बड़ चिंता ध्यान आपण संख्या देबे खाली मीठा किने नेबी हम गारे बांटी किले मीठा नहीं गारे बांटी हो ए गाँ वाला को डायबिटीज हे जीवो कौन गांधी हरिश्चंद्र हां बाबू एके 1000 लोक ପାଇଁ करछनी केले करे करे टॉप होई ये बेलजिया कहू कि किले मीठा नहीं गारे बांटी कौन कहू फेर पेन हो हेई वाला देखि पुआला झियो सार झियो तो हैला जा हाउ तोडे जोगो जन्मा जोड़िए संतान परिवार ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ आज्ञा मोर मुंडर बड़ तोडे झियोटे दुईटा हेगा खुशी आउ छेड़ की बढ़ाना मन नाही आज्ञा 2 किलो मीठा नेबी काली पंचायत रे बांटी झाड़ा हो त हां 2 किलो मीठा पंचायत रे बांटी कौन कहू फेर पेन होसी हेई वाला साथ फेर पुआ देला गोटे झियोटे हिथरा ओ पूरी कोडेला फेर पुआ सिनिटा पीली तोरा तो जो जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मोरी घर को ले आइले की 7 टंका देबे 3 किलो मीठा नेबी नियाली ब्रह्म के रे बांधी सिनिटा छुआ को 3 किलो मीठा बांटी हां बोलो जानी कौन कहू फेर पेन होसी अरे लीलो तो पेन ऊपर पेन छुआ ऊपर छुआ से के बिचा मेसिन की मेसिनी यस आपण मोटे भाबुजनी मोर स्त्री मोधे आ तो स्त्री तो फोन कर जाऊ की पेन जन्म को जाओ मोती के तका जन्म को मोती मोती के मो कुकुर कुकुर जन्म को ए नो ए बुलाई भी तो सारे दुनिया
ଗାଡି ଧରିବୁ ନା ପାଗାରେ ବିଘ୍ନ କରିବୁ? ଆରେ ଇଏ କିଏ କୋଉ ରୂପ? मोर समस्त भाई बाउरी माना बधाई जनाऊ आपण माने समस्ते बासी पारंतु मु भी बासी पारू ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ବଡ ଆଡମ୍ବର ମନୋବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱର ବାବୁଙ୍କର आज्ञा ରଞ୍ଜନର ମନୋରଞ୍ଜନ ମନୋଭିଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଖାଇ ପିଇ ବସି ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେରେ ଖାଉଛନ୍ତି। आज्ञा ତୁମେ କିଏ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆଇଲ? যাই ঠালি প্রথমে চড়ি খোল ଚଢି ଖୋଲ ନା ସାଟେ ଖୋଲ? ଏଇଟା ଚଣ୍ଡି ଖୋଲ। হ্যাঁ সেই চড়ি খোল তারপরে যাই ঠালি বাড়ি পাড় ବାରି ପଦା ହେଇଥିବ। হ্যাঁ তারপরে যাই ঠালি কেন্দ্রা পাড় ଦହଟା ବେଶୀ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରା ପଦା। হ্যাঁ সেই কেন্দ্রা পাড় তারপরে যাই ঠালি ময়ূরভঞ্জ ମୟୂର ବାଞ୍ଝ হ্যাঁ ମୟୂର ଭଞ୍ଜ হ্যাঁ তারপরে যাই ঠালি পারাদ্বীপী বান্দর ପାରାଦୀପୀ ବାନ୍ଦର ନୁହଁ ପାରାଦୀପୀ ବନ୍ଦର। হ্যাঁ তারপরে যাই ঠালি ঢেঙ্কানাଳ গান্ধিয়া ଏଟା ଭାଷା ଠିକ ରହୁନି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗାଁ ଦିଆ କଣ? ଢେଙ୍କାନାଳ କଣ ଦିଆ? হ্যাঁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦିଦି କଣ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେବେ? ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ମୋ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁତର ଯୋଜନା କରାଇଛି ସୁତର ପଛପଟେ ବସିବେ ଫାଡୁ ଫାଡୁ କିରି ଯିବେ ପୁରସ୍କାର ତୋ ଜନ୍ମ ଦିହାତିରେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ନା ଆଜି ଦବୁ? ତୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ତ ତୁ ଟିକେ ତୋରାଣି ପାଣି ଦେଇନୁ, କାହାକୁ ଚା କପେ ଦେଇନୁ। ଗୁଡିଆ ଦୋକାନରୁ ବରା କିଣିଲେ ତାକୁ ଚୁପୁଡିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦବୁ, ଗାଧେଇକି ଆସିକି ବରା ଖାଇବୁ। କାହିଁକି ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନୀଲଠା କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ ଦେବି। ହଁ କଣ ପ୍ରାଇଜ ଦେବୁ? ପ୍ରାଇଜ ଦେବି ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ କହି ପ୍ରାଇଜ ଦେବି ଇଂରାଜୀରେ ହଁ କଣ କହିବୁ? ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦେବି 11 9 19 ସ୍କୋୟାର ବୁଝିପାରୁନି ତୋ ବୋପା ବୁଝିପାରୁନି ତୁ ବୁଝିବୁ ତତେ ସେ ପ୍ରାଇଜ ଦବ କହିବ। କଣ ଓଡ଼ିଆରେ ନ କହି କହିଲା 11 9 19 ସ୍କୋୟାର। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି 11 ମାନେ ଲେଖୁଛୁ 11 ଟଙ୍କା ହିସାବ, 9 ମାନେ 9, 11 9 19 ଆଉ କଣ କହିଲା 19 ସ୍କୋୟାର। 19 ମାନେ 19, 19 ସ୍କୋୟାର ମାନେ 38, 20 38 58 ଟଙ୍କା ଦବ। ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି ନା ଆପଣ ଦି ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ପୁରସ୍କାର ଦେବି 11 9 19 ସ୍କୋୟାର। ଆପଣ ଏବିସିଡି ପଢିଛନ୍ତି? ଏବିସିଡି ପଢିଛନ୍ତି? ହଁ ଏବିସିଡି। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଠାରୁ 11 ରେ କୋଉ ଅକ୍ଷର ପଡୁଛି? 11 ନମ୍ବରରେ କୋଉ ଅକ୍ଷର ପଡୁଛି ଆଗ? 11 ହଁ ଏବିସିଡି ର 11 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର। ହଁ ABCD E F G H I J K 11 ପଇଲା ଲେଖେ କେ 9 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ହେଲା I 19 S ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଡବଲ ଏସ୍ AISS
ମାନେ କିସ୍ ତାକୁ ଦେବି ଇଏ ମାନେ ଜନ୍ମ नमस्ते बड़े उपस्थित पालाप्रेमी दर्शक दर्शिका दुर्लभ जनम पिंडे सकल सिद्धे यही शरीर ज्ञान पारिले भेदे अनुमान करी सर्व कर्म जानी